هزو لكل مرة في لون السلام عليكم لا سلامة نون على فيديو كيما ما يتمثل لكن كان دا حريش نزال سمية ذا حريش ويسين أقعد نخدم أفلا فيديو اللي كان نخدم لا بروميير فوا لو روتوريك عندنا حاجة سيئة مثلا دونك حاشا ديوش الآية نريكينا نسير ربي سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم نعيش أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الآية النظام نريكينا أفلا يتدبرون القرآن أو على قلوب أقفالها اتسترا اتسترا يثمث ربي سبحانه يفكاد l'amant, يفكاد un appel, يفكاد une instruction, يفكاد un commandement de méditer le Coran. Va le réfléchir. Chacun sera, chacun, c'est une révélation à tout chacun de nous, bien sûr, on est jamais c'est un Coran qui est valable pour tout le monde. On a fait, il le réfléchit. Il peut comprendre beaucoup de choses. Mais l'important ici, les chouchina, le commandement, c'est de méditer le Coran. Les choses نخدم الكنيا les choses خدمن زي ما حزوات تيمي جلد سي دي كونكور مسابقات اللي خدمن بور تحفيظ القرآن هذا حفظون القرآن تجويد القرآن. Je ne suis pas contre ça. Faut pas comprendre autrement. إذا قاعد تفهم بليك إذا تمسخر واشتاق لها لا ماشي نشتاق لها. Mais à partir du moment que le commandement est d'efficace de Rabbi Goualis, on l'a négligé, حفظ القرآن وتحفظها ça ne sert à rien. Voilà. Parce que le commandement d'efficacité de Rabbi Subhanahu c'est méditer le Coran. Est-ce que la nation, est-ce que les qui sont versés de la religion arabe, ils se sont donnés toute leur vers la religion, خدمن le commandement. Qu'est-ce qu'ils font؟ حاجة تحفظ، حاجة تجويد. كانك لي فورنس الناس الشوالاقي خدمن تعرفن دي مليار في الشوالاقي دي مليون في الشوالاقي بيان سور تعرفنا في الشوال نظلنا في لي شوان في لي كالا لا انا شنو شي كونتر اوكي je suis pas en train de me focaliser في الشوالاقي mais l'essentiel كتهضر parce que c'est le sujet c'est tout. خدمنا كنشتاقي وقت تاج القرآن فرسان القرآن فرسان تحفيظ القرآن فرسان تجويد القرآن comme ça ils oublient d'un à côté d'un commandement du Coran des choses أفلا يتدبرون القرآن. Et pourquoi ça? À cause des hadiths, des milliers de hadiths et des خنا فرض التجويد فرض قراءة القرآن فرض تحفيظ القرآن طف تدبر القرآن أتنا ربي أتنا نبي وأنا مسؤولة la problématique pourquoi je me focalisais à se concentrer à faire parce qu'on a délayé de l'encadrement du Coran. On a délayé de ça. On a délayé du contenu du Coran. On a délayé des grandes obligations du Coran. Sans ennemi ولا تزالي تخدم لا ديفيرونس ديال السن
ماشي روايات. بصبح أنا في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الروايات شو هنا لازم هذه الرواية لازم صلاة الفجر وكي لازم صلاة العصر من بعد غنلغى شي بسيكولوجيكمون غنوي تبريفير الفجر و تبريفير العصر. Et ça m'est arrivé, j'ai discuté avec quelqu'un الظهور والله ما على بالو ياك ما تقشر تلقى الصريري سمارة دون جون فيت غنتقشى راك ولا كيجمع يبرد لو نطهور انا حان ناخذ بالواجب دونك لي كونديسيون سون بون ميدو هذا تقشى راك وكني هاني برد لو العصر تقداو نجوندنا أشقى مثلا العصر العصر سي رطب العصر سي رطب نمشي إذا شي طهور زوز نوصل نيك طهور نيك مازال من العصر سي رطب اش ماشي كواصع هذا شو شو نيش الحديث صلاة الوسطى العلماء نيك العصر كوم صار. Il a dévalorisé Salat al-Dhuhr, il a valorisé Salat al-Asr, il va dévaloriser le Maghrib et l'Isha. Ça dépend le Fajr parce qu'il y a des قول يقلان ديال العصر alors que لا الأقوال نظن في الفجر. Voilà. فهمتني الصوضون تاع الروايات الصوضون تاع مي خدمت لا ديفيرونس غير تزاليس هي لي طون تزاليس اوركو تزاليس يوك الوقت c'est le même à ne pas négliger lorsque les conditions sont bonnes. Et j'en passe, on a mis le Coran de côté, c'est une réalité مثلا. Je ne veux أطبل غير كان يماني وكان كايس، c'est une réalité. هذه شيون دارو واش مكيني هي كايس ديال الروايات النفيس الله عليه واش يزوج عائشة في 9 سنين اش في 6 سنين اش هذا السنة طول هذاك كاينين تو لي تيرم اللي كلها اش هذا السنة طول هذاك كاش كفو جالي لوي دير فهمتي داش هذا السنة كي زاد اش هذا السنة j'ai fait face à ces gens-là. Mais c'est des mensonges collés. C'est impossible qu'une vie l'année au Sénat va faire ces choses-là. Parce que non, c'est l'AN qui dit قارن وإنك لعلى خلق عظيم. C'est bon, c'est pas la peine d'y aller loin. مغرق الآية كاروتي السيرة النبوية سي بون صح لا السيرة النبوية ابن هشام كي أنوش ديالني ابن هشام تيار سي الصداقة العباسيين سنتي ديالنا في كانت الأماني سيروا السيرة النبوية selon leur intérêt selon leurs idées alors وأنا خدم داني الروايات خدم من دي ديفيرونس تاع الصورات الصورة يقيس لها واقيس اون ديري ستي فارماسي اون دي ماكش مع الروايات الحوايج كي اقريزي لا فارماسي الصورات يساعد هادشي من لا فارماسي كاين الدواء كي الهواء دواء كي لانتيبيوتيك كي سي نورمال الدواء كلنا نشوف لها ولا الصورة تاع هذاك سي كوا صح القرآن كل الشفاء القرآن كل الشفاء c'est une solution c'est un remède pour les maux de la société ماشي كاين ما غير صلاة الكهف كاين غير صلاة وكي هذا خدمة وكاين غير خدمة وكي شتي كان سي مهبل داك وكان لك الأحاديث دي ont été fabriquées de l'Asr العباسي c'est pour détourner la vie des gens pour ne pas
pour ne pas méditer le Coran. Alors كأحد يقول كيما تقول ناس تقرا القرآن سورة الرحمن هذا النشاط خدم سورة الملك هذا النشاط خدم donne accorder un تدبر. Voilà. هذا شوف هذا ممكن. C'est pourquoi je suis en train de focaliser. Parce que والحضارة ما طبلوناش شنينا اهديت الشمكانيس سي فري اهدي القرآن شمكانيس اهدي ليش اللام شمكانيس وتفدي ثالا تدير ثالا الإسلام سيسكم كانيس أو أين هنا اللي عنا تجي شانا كتسدو مكاي شانا كتسدو Donc, c'est l'heure, Yasmine, de faire, de dire basta, c'est bon. De dire basta, c'est bon. Qu'on raisonne un petit peu les choses, On a été endoctriné, mais c'est bon, ça s'arrête là. Raisonnez. ربي سبحانه في كي ياخد فوفير أوجيك كان قرآن دمت القرآن تقارب ربي سبحانه يدي يهضر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فلاس يسفهم مدين يديش فهمش الأفعال ينس الخدمة ينس يديش فقني بينيسيد سي لا باج دو لا ريليجيون على العين والراس مي ديزولي الناس القرآن يجي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يجي يليون دقناس يقرا غدي يهضر شي ربي من بعد شاكن دو نو غدي يهضر شي ربي tu le médites médite ton Coran médite يعني كيتفكى هكايا يعني قلنا جري فاتني médite tu le réfléchis في كاعد العقل ne réfléchis pas comme كان العلماء je ne suis pas en train de dire العلماء non يعني وتقرا ça va pas de كيناسيد الفلان تجي pour l'instant ها احنا تفهمت لو انا تقانتون انت دايشن ils sont rejetés. Donc, ça ne veut pas dire que donc, tu as un raisonnement. Tu as de la raison, il faut qu'il darbi le mot, il faut qu'il darbi l'aql, et où est-ce que tu as raisonné timsel. Donc, pourquoi? À dire, je ne suis pas spécialiste. C'est ma scène. Ou tu es appelé مثلا تفهم كلش لأنك parce que personne ne pourra comprendre le Coran à 100%. وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. Mais لكن يقارن كذا ذاني سليني ديش يقارن ولا شو يقف السلف الصالح مشي تسوى غير تجي شتي راكمش شو كل بانت قرا حتى باسك قرا في النبي صلى الله عليه وسلم نو صافي ديجا دي الصحابه غير النبي صلى الله عليه وسلم تما خلف لي زيدي تما خلف لي كومبريونسيون الوغ هادي نتو شتيني باسكو لكن رفنا نو celui qui est meilleur non celui qui est bon meilleur celui qui est bon c'est la réflexion, c'est la lecture qui va en harmonie avec ton contexte sans pour autant heurter les grands principes de l'islam. Ça, une conception c'est en harmonie avec le contenu, le contexte.
à condition il ne va pas toucher toucher le monothéisme. ماشي تقرا شام فهمك كيف يديني هادشي تصرف ربنا شي لا ربي نظن استغفر الله كل شويه كيف toucher le monothéisme qui va toucher la prière qui va toucher non la lecture c'est un peu c'est rejeté. Ok, mais lorsque ça ne heurte pas au Ganagé, ça ne touche pas au haram, à mon avis, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas de problème dans la société, une lecture méga, ça ne freine pas, ça ne fait pas de tension. Pourquoi? Rien. Rien. نشوف قالوا سلف صالح خيرنا ولاش en réalité ولاش une lecture qui est meilleure à l'autre ولاش ça n'existe pas. C'est une lecture qui va avec le ton né, qui va avec ton contexte, qui a du bon sens, qui va avec le bon sens du Coran. Voilà, c'est tout. Sinon, il y a une lecture qui va être valable pour un certain temps, un certain lieu. Après, avec le changement, les évolutions, tu lis une autre lecture. Tu lis une autre lecture. Mais non, وين نصحاب السلف الصالح non. فادواكي ناقصة فادواكي رشدي فادواكي زندق فادواكي هكا نخني كان يكون الناس. Et ça c'est pas islamique, ce n'est pas un commandement du Coran. Désolé هذا مثلا. Désolé هذا مثلا. ويلي قام par exemple des اختلاف الفقهاء اختلاف العلماء الأئمة يقول c'est une richesse. Ok, c'est une richesse. J'adhère. Mais j'adhère à une condition. Mais il est fadois dans une autre lecture, tu ne vas pas le rejeter. C'est ça. Tu appelles ça une richesse. C'est ça, marquant les idées là, ok. Mais c'est une richesse aussi. Ils ont compris une chose. Ils ont réfléchi les textes au contexte, c'est tout. ليسوا أغبياء. Un mot qui fait partie de السلاح نشيل العباد. أغبياء. مش يجي فعلا الحاجة عيني دي مش دوشا في القسطون غبي. Bon. Un fâché غبي يا أخي tranquille. Ok? Donc c'est مثلا. Voilà. Voilà les conséquences de ces idéologies. Voilà les conséquences. Mais un travail humain aussi sacré, un جوان سيدي ربي سبحانه. Voilà, هذا نقول. كل شيء ديري كل شيء كسنت ممكنيس. Parce que الروايات parce que الروايات الأحاديث c'est une chose qui est très importante. C'est chose مدن عطاش وقلنا صحاب العنانة تاعي صحاب الخيل والقالة كي قيل قال عن وقع نزاريف با à distinguer entre un اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم أكذ ووال يدينا. C'est une grande différence. وقي محمد شحال ولا في il a réfléchi sur ça. Il a fait une différence entre un يخدم النبي زوين ديننا. un يخدم النبي سلامة للناس وقين يخانو واش غبار فلاس. C'est متواتر c'est successif entre les générations ça le fait entre les générations. Ok, un geste تخدمي تجدي هذا الشفوة قادر تخدمها. Je peux. C'est un message visuel, le cerveau marche avec les visions, les symboles et tout. Donc ça peut transmettre fidèlement, il n'y a pas de problème. Mais مثلا الأقوال désolé, c'est autre chose. الأحاديث c'est autre chose مثلا. الأحاديث c'est autre chose.
Ça ne colle pas du tout avec la manière de faire. Rien. Il y a 6 mois de ça, j'ai terminé les cours de Big History. J'ai fait les cours de Big History sur le net, c'est des vidéos. Les cours de Big History depuis le Big Bang jusqu'à la civilisation humaine, jusqu'à l'heure actuelle. Toute l'histoire, je l'ai faite. Avant, il y a les méthodes de l'histoire, comment on étudie l'histoire, on rapporte les faits de l'histoire, comment les méthodes d'historiens, les méthodes scientifiques de l'histoire et tout. Avant l'apparition de l'écriture, on ne sait rien de ce qui s'est passé dans la vie humaine, dans la vie humaine. Parce que c'est la tradition orale. Et la tradition orale, on ne peut pas savoir réellement ce qu'il y a. Parce que l'oral, ça change. La transmission, ça change. Donc, on ne peut pas savoir vraiment est-ce qu'il y a vraiment un ce qu'il y a vraiment ce qu'il y a vraiment un c'était la tradition orale. Et donc, il y a avant l'écriture, ce n'est que c'est des idées, c'est tout. Mais après l'écriture, c'est l'histoire. Avant l'écriture, c'est la préhistoire. Après l'écriture, on commence à comprendre la vie de l'homme après l'écriture. Et ça commence à avoir les idées. Les dessins, on commence à avoir l'idée comment ils vivent. Ça commence à pourrait être les idées. C'est très important, c'est très important. Dans le sens où l'oral ne peut pas traduire réellement ce qu'il y a. Parce que l'oral, ça change d'une personne à l'autre. C'est bien l'autre vidéo. Sur la transmission orale, j'ai vécu personnellement l'expérience. Dis-moi, on était en table semi-ronde. On était 30 personnes. On était en formation. On avait fait cette expérience de transmission orale. Qu'il y a ici le mess de la chaîne. Oui, non. Le formateur fait d'une phrase, il est titre. Et après, ça se transmet, j'ai retransmis comme ça. Croyez-moi, ماشي رانشني ديالنا ومزوارو ديالنا ونقارو. La même place, le même temps, le même contexte. ماشي دوني ديالنا ومزوارو ديالنا ونقارو. Voilà. شنو الشيء يداوين؟ ناوي قلنا كي يداوين الراوي كاش ندير الوقت الموضوع الفلاني نديروه الراوي ندير الموضوع الفلاني النظام الراوي النظام هندي الوقت النظام يشيل يحدد الوقت يزيد الوقت يروح يشدد الوقت النظام هادي صافي ترانسميتر فيدالمون سي سا سلا مش سلاقون بوراش سلاقون القمذان النامي vous jouez avec ça et vous appelez ça une science exacte en plus. عيب زلعيب عيب عليكم زلعيب في اللون تلعب مش الانتيليجونس كيما انا تلعب مش سوا نشتاقي ملي غاشن في كثيد ان سول ارغيومون بلي كلمة السنة داكية صحة اللي اكزاكت نشوف ناس في كثيد لو بير دو فوز ارغيومون نشوف دنان نحن نؤمن بأنهم ربانيين. واو تشون لا سوسيتي تشون لو لونغاج تشون لا بسيكولوجي تشون انا نتاكد كوتي سي بور سا نجدر داخل سندول السؤال. Et je vous lance un défi here.
فكسي d'un argument il قام بكلام السنة داقي il est exact. فكسي داقي السنة داقي بلي qu'il est exact. Il est fidèle. وفكسي d'une autre chose. فكسي لا بروف ناشينا حاجة يدي قارن يدي أدجفين بلي كل حديث il a été écrit au temps du prophète et au temps du calife. Avant les 150 ans, les 150 ans après Migmous Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui a été écrit. Écrit. Les hadiths comme ça sont écrits dans un hadith qui est écrit. C'est يستشهد. الحفظ عليك. اوكي. ما زال نكمل اول ان شاء الله. السلام عليكم.